हरि ओम्। खेलति मम हृदये श्रीरामः, खेलति मम हृदये, खेलति मम हृदये श्रीरामः, खेलति मम हृदये। मोहमहार्णव तारककारी, मोहमहार्णव तारककारी, मोहमहार्णव तारककारी, रागद्वेषमुखासुरमारी, रागद्वेष मुखासुरमारी, खेलति मम हृदये श्रीरामः, खेलति मम हृदये। शान्तिविदेह सुता सहचारी, शान्तिविदेह सुता सहचारी, शान्तिविदेह सुता सहचारी, दहरायोध्या नगरविहारी, दहरायोध्या नगरविहारी, खेलति मम हृदये श्रीरामः, खेलति मम हृदये। परमहंस साम्राज्योधारी, परमहंस साम्राज्योधारी, परमहंस साम्राज्योधारी, सत्यज्ञानानन्द शरीरी, सत्यज्ञानानन्द शरीरी, खेलति मम हृदये श्रीरामः, खेलति मम हृदये, खेलति मम हृदये श्रीरामः, खेलति मम हृदये, मम हृदये, मम हृदये। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नमस्कार नमस्कार, स्वागत आपण मानकु किंडल लाइफ पॉडकास्ट को। आज रो पॉडकास्ट अध्याय रे आमे सुनिबा आउ एक सुंदर कहानी जार ना हेउछि लोभी बारिक बा भंडारी। तो पिला माने भंडारी बा बारिक को आजिकाली आमे जानू कौन तार इंग्राजी शब्द बार्बर बोली। बार्बर माने जानछो धानबी कौन, जीए समस्तंकर हेयर कट करे। तो आग कौन थिला, आग एबे बेले सालून्स नथिला, तो जड़े भंडारी बा बारिक प्रति घर को आसे आउ हेयर कट करिकी लोकंकर जाए। ए कहानी होची एक भंडारी रो। तो ये भंडारी होची किए, ये गोटे साधारण भंडारी न, हाँ ये गोटे बड़ भंडारी जी की राजा को हेयर कट करथिला। आउ ये भंडारी जानछु धानबी जो बहुत बढ़िया हेयर कट करथिला राजांकर, जेतपे राजा बहुत खुशी भी थिले ता उपरे। आउ राजा ताकू कोन ना बहुत वर्ष काल तांको पाखरे रखिथिले, जेतेबेले कि भी तांको हेयर कट करबा को दरकार पड़थिला, सेही भंडारी बा बार्बर ताकर हेयर कट करथिला। थरकर कथा कौन कहल पिला माने, से भंडारी कौन करछि कहलु, जाउछि ता घर को जीवा रास्ता रे कौन पड़े पिला ने जानिछो, कौन पड़थिबो कहलो? जंगल। हाँ, आग काल रे जंगल रास्ता देकी घर को जीवाकू पड़थिला। तो सेही भंडारी रो घर भी जंगल रो आर पाखरे थिला। तो सेही भंडारी सबुदिन जाई से जंगल रे, किंतु
ଥରକର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଉଛି ତାକୁ ନା ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଶୁଭିଲା। ଆଉ ସେ ଭଏସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ଆରେ ଭଣ୍ଡାରୀ, ତତେ କ'ଣ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର? ସେ ଟିକେ ଚମକିଗଲା। ସେ କହିଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି କହୁଛି? କ'ଣ ଭୂତ କି ପିଶାଚ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି କି ମତେ? ଟିକେ ଡରିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଶୁଭିଲା ଧାନଭି। କ'ଣ ଶୁଭିଲା କହିଲୁ? ଏ ଭଣ୍ଡାରୀ, ତତେ ମନି ଦରକାର କି? ହଁ, ପୁଣି ତାକୁ ଶୁଭିଲା, ତତେ ବହୁତ ସାରା ମନି, ପଇସା ଆଉ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଦରକାର କି? ସିଏ କହିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଡରିଗଲା, ଆରେ କିଏ ମତେ ଏତେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମତେ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଏଥର ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ପୁଣି ସେଇ ଶବ୍ଦ, ପୁଣି ସେମ୍ ଜିନିଷ ରିପିଟ୍ କରି ପଚାରିଲା ତାକୁ, ଆରେ ଭଣ୍ଡାରୀ, ତତେ କ'ଣ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କି? ତୁ ବା ଗରିବ ଭଣ୍ଡାରୀଟିଏ, ତୁ କେତେ ପଇସା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି? ତତେ କ'ଣ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ? ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁନୁ ଖୁସିରେ ଆରାମରେ ଜୀବନ ସାରା ରହିବାକୁ? ଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ଏଥର ଚମକିକି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଆପଣ କିଏ? କିଏ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେ ଭଏସ୍ ପୁଣି କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଯକ୍ଷ। କିଏ ମୁଁ? ଯକ୍ଷ। ଯକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ଧାନଭି ତୁ ଜାଣିଛୁ କି? ଓକେ, ପିଲାମାନେ, ଯକ୍ଷ ମାନେ କିଏ କହିଲ? ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦେବତା, କୁବେର। କୁବେରଙ୍କର ଯେତେକ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସାରା ଗାର୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଗାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯକ୍ଷ। ତ ଏଇ ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ। ତ ଇଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ ଯିଏକି କୁବେରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ହେଉଛି ଯକ୍ଷ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ପଇସା ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଭଣ୍ଡାରୀର ମନରେ ଟିକେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ଥର ମତେ ପଚାରିଲାଣି, ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ହୀରା ନୀଳା ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଥର ସେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, ଡରୁଥାଏ, ତଥାପି ମନରେ ଏସବୁ ତାର ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସରିବାକୁ ଅଛି ତା ମନକୁ ଆସିଲା, ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ନାଇଁ କରିଦେବି ଏଇ ଯକ୍ଷ ମହାରାଜ ମତେ ଆଉ ସୁନା ରୂପା କିଛି ଦେବେନି, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଗରିବକୁ ସେଇ ଗରିବ ହେଇ ରହିବି। ତ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ହଁ କରିଦେବି। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଏସ୍ ପଚାରିଲେ, ତତେ ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ସେ କହିଲା, ହଁ ହଁ ମତେ ଦରକାର ଦରକାର କହିକି ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଦୌଡ଼ି 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 ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ଧଡ଼କିନା ଖୋଲିଲା। ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲିଛି ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଅଛି ଧାନଭି ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ? ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ସ। ସେମିତି ହିଁ କିଛି 7ଟା 7 ଜାର୍ସ ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ଆଖି ଆଗରେ, ଆଉ ଜାର୍ ଗୁଡାକ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା, କହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ ହେଇଗଲା କି? ସେ ଯୋଉ ଯକ୍ଷ ମତେ ଜଙ୍ଗଲରେ କହିଥିଲେ ସେଇ ଯକ୍ଷ କ'ଣ ଏଇଟା ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କି? ତାପରେ ଗଲା, ଦେଖିଲା ସେ ଜାର୍କୁ ଧୀରେ କିନା ଖୋଲିଲା। ପ୍ରଥମ ଜାର୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ତା ଆଖି ପୁରା ଝଲସିଗଲା। ବାପରେ, ଏତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ! ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଜାର୍ ଖୋଲିଲା, ସେଟାରେ ବି ସେମିତି ପୁରା ଫୁଲ ଅଛି। ଏମିତି କରି କରି 6ଟା ଜାର୍ ଖୋଲିଦେଲା, ସବୁରେ ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଲ ହେଇକି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଅଛି। କେତେଟା ଜାର୍ ଟୋଟାଲ ଆସିଥିଲା? 7 ଜାର୍ସ। ସେ ଦେଖିଛି କେତେଟା? 6 ଜାର୍ସ। ଆଉ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଜାର୍, 7th ଜାର୍। ତ ବାରିକ ଖୋଲିଲା 7th ଜାର୍। ଯେମିତି ଖୋଲିଛି ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଅଛି, ସେଟାରେ ଫୁଲ ନାହିଁ। ଏତିକି ସମୟରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଭିତର ରୁମରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବାରିକ ପାଖରେ। ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଏସବୁ ତମେ କେତେବେଳେ ଏସବୁ ଆଣିଲ? ଏତେ ସାରା ସୁନା ରୂପା ଗହଣା କୁଆଡୁ ତମେ ପାଇଲ? ବାରିକ ପୁଣି ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 7ମ ଜାର୍ ଦେଖିଲା ଅଧା ଅଛି, କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ଖାଲିଟାରେ ଡରିକି ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲ, ହୁଏତ ସେ ଯକ୍ଷ ମହାରାଜ 7ମ ଜାର୍ଟା ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିକି ଆସିଲନି, କବାଟ ଖୋଲିଲନି, ସେ ଆଣିକି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲ୍ କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। 6ଟା ଜାର୍ ଫୁଲ୍ ହେଲା, 7th ଜାର୍ଟା ଫୁଲ୍ କରିପାରିଲେନି ସେ, ତମେ ଟାଇମ୍ ଦେଲନି, ତମର ହିଁ ଭୁଲ।
बारिक भी भाविला हाँ रे सत कथा ठीक कथा 7th चार्टा भी फुल हो जाता मोरी भूल जो 7th चार फुल है तापर बसिकी स्वामी स्त्री उभय दुख कले कांदिले जा आमर सप्तम जारटा फुल हो पारानी 6टा जार सिना फुल है किंतु सप्तम जारटा फुल है तापर कौन कले स्वामी स्त्री डिसाइड कले निर्णय नेले जे गोटे काम करवा आमे सप्तम जारटा को भी फुल करने को ट्राए करिया केमती फुल करने को ट्राए करिया तार परदिन बारिक जेतेबेले राजा पाखु गला राजा को अनुरोध माने रिक्वेस्ट कला महाराज मु आपण पाखे एत वर्ष है काम कली आमर टे दरमा माने सैलरी टे बढ़े दिंतु राजा कहले अरे कौन ये प्रथम थर पर आज मत सैलरी बढ़ाया को कौचे हो ठीक अच्छे भल लोकटा तो तार सैलरी टे बढ़े सैलरी बढ़ेला 6 मास एमती काम कला बारिक ता भितर से जो एक्स्ट्रा तार पैसा से पाइला से पुणी कौन कला गोल्ड आ हीरा नीला सबू किणिकी से सप्तम जार रे फिल करने को ट्राए कला 6 मास पलैला 6 मास पर देखिला से सप्तम जार आउरी फिल हैनी जेते से पुरेले भी सेटा फिल होनी से पुणी राजा पाखु गला राजा को कहला आउ टिके मनी बढ़ांतु राजा कहले अरे तू कौन एबे बा तोर 6 मास तले पैसा बढ़ाइला पुणी आउथरे कौन बढ़ा दरमा कहूछु तू कौन जक्षंकर सप्तम जार फिल करछु कि ये चमकी गला बारिक अरे राजा को केमती जना पड़ला मोर जक्षंकर सप्तम जार फिल करछि बोली सी आउ कौन लुचेब राजा को सी पुणी सत्य कथा सब राजा को कहला हाँ महाराज आपण केमती जानिले आपण सहित भी एमती होइथिला कि ये जक्ष महाराज कौन कि आम सहित ट्रिक करुचंती कि राजा कहले अरे बोका मु भी थरे जंगल जीवा समय जक्ष मत एमती पचारि तुमको पैसा दरकार कि हीरा नीला मोती माणिक दरकार कि मु किंतु सेतेबेले नाई करदेइथिली सेतिपई से मते देई नथिले जेहेतु तू हाँ करिचु सेतिपई जक्ष महाराज एबे तते देइछन्ते 6टा जार फुल करिके आ 7th जार हाफ करिके तू केबे भी 7th जार को फिल करि परिबोनी तू जेते चेष्टा कले भी सी हाफ ही रहिबो सेतिपई तू गोटे काम कर जाइकी जक्षों को कह मते दरकार नहीं आपण सब रिटर्न नहीं जातु तापर बारिक भाविला रिटर्न करदेवी राजा कहले तू आउरी भावुचु मते कहलु से जार जेबठू मिली तू शांति खाई पारछु पी पारछु सोई पारछु सब बेले तो मन रे चलछि ना मु केमती फील करिवि से जार आउरी मते मनी दरकार जेतेबेले तो पाखरे जार नथिला सेतेबेले तू कोन शांति रे सोउ नथिलु बारिक भाविला सत्य कथा तो मुझे बहुत ही अशांति रे रोचे जमा खुशी हो पारनी बिकज से सप्तम जारटा फिल हो पारनी तापर से कहला अच्छा ताहले एटा मोर ही बोकामी जे मो सेटा फिल करिया को चेष्टा करछि तो पुणी जेतेबेले जंगल पटे गला कहला हे जक्ष महाराज मते आपणकर से जार दरकार नहीं आपण सबु जार नहीं जानतु तापर जक्ष आसिकी ता घरे से पहुँचला बेलू सबुतक जार पुणी गायब हो जाइए आठू बारिक आउ ता स्त्री खुशी रे शांति रे आग भले रहिले तो कौन बुझिल पिला माने जदि बेसी लोभ करिवो ताले तमर सुख शांति निद सबू हजिଯିव आजिकाली दुनिया रे आमे समस्ते आम पाखरे जहा अच्छी बारिक पाखरे 6-6टा जार फुल थिला सेतिकिरे से जीवन सारा खुशी रे चली पारथांता किंतु जो जार अधा फिल अछि ताकू धरिकी से बसिकी दुख करथिला जे मो पाखरे नाही 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 करिकी आमे माने भी ठीक सेमिति आम पाखरे जहा अच्छी सेतिकिरे आमे खुशी होने जहा आम पाखरे नाही ताकू भाबिकी दुख रे रहुचे आमे आजिकाली रो सोशल मीडिया जोगु आम मानकर दुख आउरी बढ़ जाइए जदि आमर सांग माने किए कुआडे कौन बुली गले सेटा देखी अरे मु जाई पारनी से माने केते बढ़िया होउचंती आमे भूली जाउचे आम पाखरे कौन कौन जिंस अच्छे आमे कौन कौन उपभोग करुचे भगवान आमको कौन केते आशीर्वाद करचंती केते सारा जिंस देइचंती तो सब बेले भगवान आमको जहाँ जहाँ देइचंती से सब को भाबी आमे खुशी रहबा दरकार पिला माने तम पाखरे जदि कोनोसी गोटे पेंसिल टिके छोट हो जाए आ गोटे सांग पाखरे नुआ पेंसिल अच्छी तमें देखी दुख लगुच ना हाँ तार बढ़िया गोटे नुआ पेंसिल अच्छी मोर गोटे गंदिया छोटिया पेंसिल अच्छे अरे तम पाखरे पेंसिल अच्छी देख आउ केते पिलांको पाखरे पेंसिल भी न थाउची
ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପେନସିଲ୍ ବି ନଥାଉଛି। ତ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଭାବି ଖୁସି ହୁଅ। କେବେ ଭାବନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବ। ତ ଏଇଆ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ, ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ମିଶିବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ହରି ଓମ୍।